What's up mga kakailian, tatangal dakot apantayong or dito'y DTI Baguio. Siyempre, merienda muna. Kat daytan garod, nagpaspas din nangyari kat adda tayo nga dagos dito'y DTI Baguio para ag-judge dito'y Cordillera Songwriting Competition. Ayan kakailian. Good luck amin dari di contestant tayo. And siyempre, mangan tayo pa ipagururahan di kakadwa tayo. Ayan, thank you DTI Baguio. Bale, sakto mo't lang nga hantayo nga nag-lunch kakailian kat sakto nga may tayo dito'y DTI Baguio Benguet kat adda nga dagos ti lunch tayo kakailian. So habang agla-lunch tayo mat kakailian kat inmay mat ni Manong Isko, ayan ni Idol Isko. And syempre kadwa na mat lang dita ni Sir Ernest. Ayan dagita ti kadwa tayo nga ag-judge dito yung songwriting competition ti DTI Baguio Benguet. Kat daytan garod kakailian madama nga i-judge mi dagiti contestant nga sinmali dito yung songwriting competition kat ay na naglalaing dagiti ubing nga nag-ipasati pisda para dito yung songwriting competition kakailian. Kat daytan kakailian nalpasgor ti panagtali and syempre nalpasen ti discussion para di songwriting competition. Ayan, at damot lang dita ni Sir Jess. Ayan, thank you sir for inviting us. Kat daytan nga ron kakailian i-receive min dagiti certificate and ti DTI Baguio. Ayan, thank you again DTI Baguio para di certificate and syempre para dito yung regalo mi. Iya man.